मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैफुल्लाह हामिद। आज हम हाज़िर हैं गाय और बैल के मुताल्लिक़ दूसरा हिस्सा लेकर। इस हिस्से में आप जान पाएंगे कि गाय को ख्वाब में देखने की मज़ीद ताबीरें क्या हैं। आज के इस वीडियो क्लिप में हम बयान करेंगे कि अगर गाय या बैल किसी पे हमला करे तो क्या ताबीर होगी, बैल अगर किसी पे गिर जाए तो क्या ताबीर होगी, अगर कोई देखे कि वो गाय पर सवार है तो क्या ताबीर होगी, अगर काले रंग की गायें घर में दाखिल हों तो क्या ताबीर होगी, और किसी जगह बहुत सारी गायों को देखने की क्या ताबीर है, गायें अगर शहर में दाखिल हो रही हैं तो इनकी क्या ताबीर है, हामला गाय की क्या ताबीर होती है, अगर किसी ने गाय का दूध निकाल कर पी लिया तो इसकी क्या ताबीर है, किसी को अगर बछड़ा हदिया के तौर पे दिया जाए तो उसकी क्या ताबीर है, अगर किसी ने देखा है कि वो गाय पे सवार है तो इसकी क्या ताबीर होगी, अगर किसी ने बादशाह को गाय बतौर हदिया दी है तो क्या ताबीर होगी, अगर बीमार आदमी गाय का गोश्त खाए या दूध पिए तो क्या ताबीर होगी, ख्वाब में गाय की चर्बी खाने की क्या ताबीर है, किसी ने देखा कि उसे ख्वाब में गाय की खालें मिल गई हैं तो क्या ताबीर है, अगर किसी ने देखा कि उसकी गाय उससे ले ली गई है तो इसकी क्या ताबीर है, और बनी इसराइल की गाय को ख्वाब में देखने की क्या ताबीर है, और अगर किसी ने देखा कि उसने जंगली गाय को गोश्त खाने के लिए ज़िबा किया है तो इसकी क्या ताबीर होगी। आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे इस मुनफरिद चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आपके ख्वाबों की ताबीर बर वक्त मिलती रहे और इसकी इत्तला आप तक पहुंचती रहे। अब हम आते हैं तफसील की तरफ। किसी ने ख्वाब में देखा कि गाय बैल ने उसको ज़ख्मी किया है तो ये ज़ख़म के बक़दर बीमारी में मुब्तला होने की अलामत है। किसी ने देखा कि गाय या बैल ने उस पर उछल के हमला किया है तो ये सख्त तकलीफ़ पहुँचने और कत्ल के ख़तरा की अलामत है। किसी ने देखा कि उस पर बैल गिर गया है तो ये इसी साल इसके मरने की तरफ इशारा है। किसी ने देखा कि वो काले रंग की गाय पर सवार है, या देखा कि उसके घर में काले रंग की गाय दाखिल हुई और इसने उसे बांध दिया तो खुशी और खैर और नेकी की अलामत है, और अगर यह शख्स गम में मुब्तला है तो इसका गम दूर होगा, वहशत और परेशानी जाती रहेगी। ख्वाब में गाय का देखना आम तौर पे सब के लिए बेहतर ही होता है। बहुत सारी गायों को एक जगह जमा देखना इज़्तिराब की अलामत है। जिस गाय की खाल उतरी हुई हो तो उसे देखना रिश्तेदारों में मुसीबत की अलामत है। जिस गाय की आधी खाल उतरी हुई है उसे देखना बेटी या बहन के मुसीबत ज़दा होने की तरफ इशारा है। किसी ने देखा कि गायें शहर में दाखिल हो रही हैं और एक दूसरे के पीछे आ रही हैं तो ये आने वाले सालों की तरफ इशारा है। अगर वो गायें मोटी हैं तो आने वाले सालों में खुशी, और अगर कमज़ोर हैं तो कहत साली की अलामत है। अगर गायों में से कुछ मोटी और कुछ कमज़ोर हैं तो चंद साल खुशी और चंद साल कहत साली होने की अलामत है। अलबत्ता अगर गायों का रेवड़ जो आया है उसमें पहले कमज़ोर गाय आई हैं तो पहले कहत साली होगी, अगर मोटी गायें पहले आई हैं तो पहले खुशहाली होगी, बाद में खुश्क साली होगी। अलबत्ता अगर गायें इकट्ठी आई हैं या अलग अलग आई हैं तो देखा जाएगा कि शहर में दरिया मौजूद है या नहीं। अगर दरिया है तो शहर वालों को सफ़र दरपेश होगा, और अगर दरिया नहीं है तो यहाँ इस शहर में कोई फितना रूनुमा होगा। अगर शहर में आने वाली गायों का रंग पीला है तो कोई वबाई मर्ज़ फैल सकती है। अगर किसी ने देखा कि गायें शहर में दाखिल हो रही हैं और उनके मुंह से हवा और नाक से आग निकल रही है तो ये दुश्मन के इस शहर पर काबिज़ होने की अलामत है। हामला गाय खुशहाली की अलामत होती है। किसी ने देखा कि उसने गाय का दूध निकाल कर पी लिया, अगर साहिब ख्वाब फ़कीर है
تو دولت پائے گا، امیر ہوگا اور عزت پائے گا، اور اگر مالدار ہے تو اس کے مال میں مزید اضافہ ہوگا اور عزت و شرف سے مالا مال ہوگا۔ خواب میں کسی کو اگر بچڑا ہدیہ کے طور پہ ملے تو اس کو بچہ پیدا ہونے کی اس کے گھر میں بچہ پیدا ہونے کی علامت سمجھی جائے گی۔ کسی نے گایوں کی ایک بڑی جماعت اور ریوڑ بغیر چرواہے یا مالک کے آتا ہوا دیکھا ہے، یا اس نے دیکھا ہے کہ یہ گائیں بغیر چرواہے یا مالک کے کہیں جا رہی ہیں اور کسی جگہ سے نکل رہی ہیں، اور یہ سب پیلے رنگ کی ہیں یا سرخ رنگ کی ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ جہاں یہ گائیں آئی ہیں یا گئی ہیں وہاں کوئی وبائی مرض پھیلے گا، اور اگر کالی ہیں تو پھر اس جگہ پہ خوشحالی ہوگی۔ یا اگر کسی نے دیکھا کہ وہ گائے پر سوار ہے تو علامت ہے کہ صاحب خواب کی بیوی مرے گی اور یہ شخص اس کی میراث کا مالک ہوگا۔ اس سلسلے میں ایک اور تعبیر ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، وہ بھی ملاحظہ فرما لیں۔ بعض نے کہا کہ یہ خواب نکاح کرنے کی علامت ہے، اور جو بندہ غریب ہے وہ غربت سے امیری کی طرف جائے گا، اور جتنی گائے کی صحت ہے اس لحاظ سے اس کو مالداری ملے گی، اور اس لحاظ سے اس کی شادی اچھی جگہ ہوگی۔ اگر کسی نے دیکھا کہ وہ بادشاہ کو گائے ہدیہ کر رہا ہے تو دلیل ہے کہ یہ خواب دیکھنے والا لوگوں کو لے کر بادشاہ کے پاس جائے گا۔ اگر بادشاہ نے اس کا ہدیہ قبول کر لیا تو اس کی سفارش لوگوں کے متعلق قبول کرے گا، اور ہدیہ قبول نہیں کیا تو بادشاہ سے اس شخص کو امن حاصل ہوگا۔ خواب میں اگر بیمار شخص گائے کا گوشت کھائے یا گائے کا دودھ پیے تو یہ اللہ کی طرف سے شفا نصیب ہونے کی علامت ہے، اور جو شخص بیمار نہ ہو اگر وہ یہ خواب دیکھے تو اس کو مال و دولت، قوت اور دینداری ملے گی۔ اگر کسی شخص نے دیکھا کہ وہ گائے کی چربی کھا رہا ہے تو تعبیر ہے کہ اس کو خیر و منفعت اور خوشحالی نصیب ہوگی۔ کسی نے خواب دیکھا کہ اس کو گائے کی کھالیں مل گئی ہیں تو دلیل ہے کہ خواب دیکھنے والا بادشاہ یا اس کے کارندوں سے مال حاصل کرے گا۔ اگر کسی نے دیکھا کہ گائے اس سے لے لی گئی ہے تو یہ علامت ہے کہ خواب دیکھنے والا بادشاہ کے مال کا نقصان کرے گا، اور اس سلسلے میں وہ زیر تاوان آئے گا اور اس کو تاوان دینا پڑے گا۔ پیلے رنگ کی گائے دیکھنا بعض اوقات میراث کی وجہ سے شر اور تکلیف پہنچنے کی بھی علامت ہوتا ہے۔ گائے کی تعبیر کبھی زرخیز زمینوں پر بھی ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل کی گائے کو دیکھنا قتل کی بنا پہ فتنہ میں مبتلا ہونے کی علامت ہے۔ اگر یہ خواب ماں کا نافرمان شخص دیکھ لے تو یہ فرما برداری اختیار کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ کسی نے دیکھا کہ گوشت کھانے کے لیے اس نے جنگلی گائے ذبح کی ہے تو اشارہ ہے کہ کسی خوبصورت عورت کی طرف سے اس کو انشاءاللہ مال ملے گا۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں، اور اگر آپ ہماری ویڈیوز کو واچ کر کے آگے شیئر کریں تو آپ کی بہت نوازش ہوگی۔ والسلام، آپ کا میزبان سیف اللہ حامد۔